किलो ढेर खर्चा होला। एगो पीढ़ा ले आले, एक एक से कह के फिर स्टॉप करके फिर यहाँ पिलाना। टेस्ट में सब चीज़ बताना क्या क्या करना है। सब बना ठीक है। ए बाबू देखो बड़का उचका पीढ़ा लेते आई बा, भैया एक कोने जाए। स्टार्ट। कुकर कहाँ से लगा रहा है? हाई से लगा। हाँ छटके नहीं ना हाथ से। थापा थापा मत करिए। ठीक है तो नहीं बना। हाँ खिचड़िया खा लिया जाके। चल हट अब। हाँ अपने बनाओ सीधे। लाइट ये जाना है ना। अच्छा टिक लगा ढकेले पको पेटे से ढकेले रहेंगे। उठाओ प्लेट धर तो यार। मीठवा ठीक बता रहे